Eskom het 'n manier om die students te straling uit te ontweg. Ek beheer maar alles. Ik wil alles raadsleden, de gemeente municipale bestuurder en personeel, ik vind waarschijnlijk begin. Ik wil vir raadslid Adam de Plooi vra om vir ons te open met 'n gebed. So ek dankie. Dit is ons woord is van. Ons Vader, ons spreek vanmiddag weer vir U. Baie dankie dat ons feitelik aan die einde van 2022 staan. As ons vanmiddag weer die pad kyk, Here, waar ons eens gebring het, dan besef ons, Here, dat U groot is en dat U almagtig is. Ons bely vanmiddag, Here, dat U die koning en Heer en meester en leidsman van ons lewens is. Dankie, Here, vir U vermoë, Here, wat U aan ons gegee het, Here, as verteenwoordigers van ons gemeenskap. Here, om besluite, Here, mense te kan neem, om hulle lewenskwaliteit, Here, te verbeter. Ons kom vanmiddag, Here, en ons bring eer en lof en aanbidding aan U. Here, dat U ons, Here, so ver gebring het. Ons bring vanmiddag, Here, aan U die eer, Here, want aan U goedertierenheid, Here, is daar geen einde nie. Ons bid, Here, vir die feestyd wat voorlê, ons bid ook, Here, vir personele, Here, wat in diens sal staan gedurende hierdie tyd. Ons bid, Here, vir een en elkeen, Here, wat sal reis, dat U, Here, ons veilig sal hou, en dat U ons sal bewaar, en dat U ons sal beskerm. Here, hierdie feestyd, Here, is familietyd. Dis tyd wanneer geliefdes saam is. En daarom kom ons, Here, ons bid juis, Here, vir hulle wat, Here, behoeftig is en wat dit nie so breed het nie. So bid, Here, dat U ook in hulle behoeftes sal voorsien en dat U dit wat onmoontlik is, dat U dit moontlik sal maak. Kom sien nou hierdie vergadering, Here, elke besluit wat geneem sal word, Here, dat ons die besluit, Here, so sal neem dat U daardeur vereer en verheerlik mag word. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus met baie, baie dankseggings. Amen. Baie dankie, raadslid de Plooi. We've come to the end of 2022. This is our last council meeting. We extend a word of welcome to all of you present. Mayor and Michael and all the councillors, all the aldermen, municipal manager, and the officials present. And we also want to extend a word of welcome to the public on the YouTube platform. You are more than welcome. We appreciate that you're always willing to sit in and listen to council as they deliberate and discuss issues that affect you. All of you are more than welcome. I used to speak English in my council meetings, so this is not something new. I can even speak Xhosa if you wish me to speak Xhosa. Alderman Manuel, actually you got the new glasses. Yes, sir. Net oud glasses, Chair. Okay. Collega's, dat was item 1. Kan ons aanbeweeg na item 2. It's applications for leave of absence. I received an application from Councillor Adams. That's the only application for leave that I did receive. Municipal Manager, anything from your side? Speaker, from the administration side is obviously our Director of Technical Services. That's only starting the 1st of January. And Mr. Jacob Redesen is the Acting Director of Technical Services.
And then Matthew Sheldon was excused from the MACO. We just finished just before 1 to get a communication out on the water situation in Bergrivier. So I excused him from the council meeting so that they can get it out before the end of the day. Baie dankie munisipale bestuurder. Dan is dit by item 3. Dit spreek oor die verklaring van belange. Ingevolge skedule 7 en 2 van die gedragskode vir raadslede en amptenare. Kan ons sommer met lekker begin? Is dat niet dat ek bespreek met my vrou, dit is iets van laas het lees. Ek bekom met haar, want sy maak altyd verskoning, maar sy nie lees nie. So ek kan miskien gou kom bel. Ja. Begin sommer raadslid aanbegin. So, Goeiemiddag, vriende, aanbare burgemeester, raadslede en direksie. Julle is die publiek op die platform. En julle opset verklaar hiermee dat ek geen persoonlike belang het in die items op die agenda. Die wat mening verklaar dat er geen persoonlijke belang bij iedere team op de agenda en niet spreken. Dat mijn mama geen persoonlijke belang op de agenda heeft. Voorzitter, al in de plooiing verklaar dat er geen persoonlijke belang bij de items op die agenda is. Goeiemiddag, sê almal, dit is ook persoonlijk. Het geen persoonlijke belang op de agenda. Goedemiddag allemaal, Johan Moorman. Ek verklaar dat geen persoonlijke belangen bij enige items op de agenda. Ik heb namelijk alweer aan het Fries verklaar dat geen persoonlijke belangen bij enige item op de agenda heeft. En ik voorzitter, voorstellen, ik verklaar dat ik geen belang bij die items op de agenda heb. Maar die spreker baie wissels. Verklaar dat ek deur die agenda gewerk het en dat ek geen persoonlijke belang op agenda het nie, maar ek vermoed ek het 'n collectieve belang by item 11. Weet jy of die ander raadslede nie deur die agenda gewerk het nie, maar daar is 'n collectieve belang daar, voorsitter. Goedemiddag, voorzitter, Leon Willens, ek geen persoonlijke belang op de agenda heeft. Goedemiddag, voorzitter. Er ontstaan dat geen persoonlijke belang bij de item op de agenda nie. Voorzitter, Jacob Redes en geen persoonlijke belang in dat dit thema op de agenda nie, behalve die stelwoorde te sprake is voor de aansluiting. Is ook een verhooging met toelaat. Wat moet je ook geleerd? Nee, dat is geen keer dat ik wel dat zeer geen persoonlijke belang bij de item op de agenda. Goedemiddag, speaker. David Lau, ik verklaar dat er geen persoonlijke belang bij enige items op de agenda is. Maar het is niet te zien, dus klaar. Geen persoonlijke belang bij enige agenda heeft. Maar voorzitter, al het op ons zetten, dat verklaar dat er geen persoonlijke belang bij items op de agenda. Goedemiddag, sprekers, Diana, ik verklaar dat er geen persoonlijke belang op enige items op de agenda heeft. Speaker, ek wil ooit verklaar nie dat ek collectieve belang bij een taalwet, maar veel ander belang in die agenda heb. Speaker, Hanlie Linde, ek het geen persoonlijke belang bij enige item op de agenda niet. Alle raadslede het collectieve belang bij item 11. En dan directeur Josef het die persoonlijke belang bij de komitee item. Ek het hom ingelig dat die item gedagd het. Baie dankie. Ek myself Rendels word het geen persoonlijke belang. Daar is een collectieve belang, soos daar bereid word, waar by ons raadslede betrek word. En ons aangaan na item 3. Item 4, the approval of the minutes for the previous meeting that was held on the 20th of November, where the vergadering slootjiele. Die bekrachtiging daarvan. Voorstel as raadslid, voorstel is daar sekondant vir die bekrachtiging, die voorstel. Raadslid Small en raadslid Moorman. En ons aanbeweeg item 5, die implementering verslag. Verskoon my voorsitter. Ek sal voorstel, ek kan nie voorstel nie, raadslid Engels was afwesig en ek was afwesig voor speaker.
Dan keer raadslid. Ik vinnig. Ja, nee. Dat is baie spoedig. Dan voor je gepraat. Raadslid, dankie hoor. Item 5 is die implementeringsverslag van raadsbesluiten en dat wordt aan de municipale bestuurder in de directie, raad en bestuurder, municipale bestuurder. Dan die spreker die verslag van ongelukkig nie gedruk word nie, dan die directeur coöperatiewe dienste net vir u daar rondom terugword gee. Baie spreker, ek het saam met die sekretariaat gesels. As ongelukkige tegniese probleme uit ICT-staats bezig met dit te hanteer, ons sal dit versprei na afgekondigde vader. En so dat enige vraag is, kan hulle maar die directie weer kontak. Dis korrek. Raadslede. Ons neem so kennis, die verslag is beskikbaar. Dat is met tegnische goed. Item 6 sake voor uitspreiding en die vorige materiaal is dat enige sake, enige rechtstellings, enige wat u dalk onder ons aandacht wil bring, enige wat u wilt vra, en die materiaal. If nothing, then can we move on to declarations by myself, the speaker, the mayor, and the municipal manager? Mine is just to inform you that Councillor Moorman het al reeds verjaar. Baie geluk. Sien jou hart geskeer. Maar voorbij is nog vrystaande gewees. Baie geluk, raadslid. En dan, ja, dis 'n groete. Ons spreker verjaar die 30ste Desember. Ek het nie gesê dis 'n grote nie, maar dit is nie 'n groot verjaarsdag. Ons spreker verjaar die 30ste Desember en ons wens hom op klein saamgedras het moment baie geluk en nog 'n wonderlike jaar wees wat voor lê. Met my verjaarsdag is ek altyd kwaad. Ek weet nie hoe was nie. Speaker, ons kan seker maar die kan is dat sy huweliksherdenking ook maar afkondig. Speaker. Volgende. 4 Desember. Okay. Dat is 'n bietjie leer, maar dit is eintlik 'n goeie nuus. Dat Cecil David stel baie goed aan. Cecil wil op hom werk. Ons het baie werk wat ons moet doen om dit gemakkelijk te maak vir Cecil. Maar ons sien uit om Cecil weer terug te het. Dat is eintlik goeie nuus. En dan Israel. Saunders wat die supply chain. Het skielik siek geword in raadslede. Hy het 'n groot operasie gehad en hy is nog steeds meer hospitaal. Maar dit gaan goed met hom. Die van ons wat geluister het na sy voice note. Dit gaan goed. Hy stuur ook groete. Dankie vir almal se gebede. Dat het 'n mens laat dink, jy weet wat jy nou is. Jy weet nie wat jy net sou wees nie. Dis hoe die lewe is. En ons moet elke oomblik lewe. As wat ons nie. And don't take this life for granted. Ons gaan in 'n tyd wat ons nie weet of ons kom opgaan. Het is moeilik. Het is regtig moeilik. En hierdie tyd het ons net een waar ons gaan vashou, is die Here. So ons is baie dankbaar vir hulle twee, wat gesond geword het. As geen sterftes nie, dank die Here, wat ons vandag moet rapporteer, maar daar was sekerlik in ons gemeenskappe, en terwyl die publiek aanluister wil ons vir hulle alle sterkte toewens, daar wat verlies aan lewe was, families vir ons vir hulle, baie sterkte toewens. Ek wil vandag, burgemeester, afgesluit het met die tegnologie met die steek, en dat ek is nog 'n ou vol, maar ek dink ek sal dit in die nuwe jaar doen. Dis nog as iets goeds. Ik hoor dat zingen. Verberg het wees. Ik hoor dat zingen. Die zingen bij mooi. Ja, nee, ek kan. Ek is 'n DJ ook. Ik weet, ja, ik weet. Dus dan welkom. Ons het 'n goeie afskeid gehad vrydag. Iemand die daar was nie. Ek het gemis. Helemaal op asseblief die geleenthede mis uithaal. Oor jy was daar. Wat maar. Raadslede wat so mis asseblief. Is nog my geleentheid om julle te reprimand. Ons het miskien vir jou genooi raadslid, maar dan kom ek hier nie gekom nie. Dit was so lekker. En
Toe ons eet ek met jou bordjie op, en die burgemeester, maar as jy my se bordjie opgeëet het, Audrey het Raadsvergadering se bordjie opgeëet. So, dit was fantasties, dit was goed, dit was lekker. Voor mij was het de eerste keer. En ik moest dit was iets aangenaam. Dat is alles van mijn kant af. Burgemeester, enig iets van je kant af? As ons twee is, het ek as son. Was het ek wil begin weer aan die raadslede. Dankie dat sê vir ondersteuning vir wat van die al 12 raadslede. Dankie sê vir die ondersteuning deur die jaar. En waar die oppositiepartij moet nooit dan kyk vir stel as hulle aanvallend dat ek hou van. Dus dat waar hoe politiek gaat, dat waar hoe gaat. Ik ook het allemaal gaat om samen te werken en heel die dag voor een betere gemeenschap. Ons gemeenschap dient. Allemaal die diezelfde doel voor hoe we dat groeien en omdat het een partij is. Alle raadleden, dankie voor die jaar wat ons samenwerken. Ook voor die raad. Voor de raad en dan die administratie. Alle ondersteuning aan ons als raadsleden. En zo wordt gezegd dat elkeen tijd gaat spenderen met hom of haar, vrou en man, kinders, om die tijd wat ons gemis het. En as die inhaling maar kan dit terugsit, tenminste in hierdie feesseisoen wat nou voor lê. Dis die tyd wat families by mekaar moet wees en ek wil sê van uit en gee tyd, gee aandag en vir alle nuwe kinders en kleinkinders. En dit het nodig en hoe lang by pa terugkeer op die ma terugkeer. En dan wil ek vra dat ons allemaal terugkom volgende jaar gesond en geskille uit. Dus ek altyd sê, moet nie nies maar met nie maar self kan wees nie. Dit is baie klink, is baie vreed, maar dit is so. As mense wat al klaar nies gemaakt het, dat is weg. Uit die afgelopen naweek. So sien ongelukke wat gebeur, mense onder invloed van drank, so en dis meer. En dan wil ek ook speaker, raadslede welkom, die 30ste. Ons is, laat ons by speakerslijst. By die party, by die weer drank samen en weer konsult samen. Dan is geen dan springen belangrijk, ne? By die speakerslijst, die realstap, die 30ste. Wat is dan nou daar, zoals speaker was heel met een recht naar Johan, kon sien en die mensen. Speaker, dan wil ek dink ek moet dit noem, dat die publiek ingeskakel is by ons. Ek wat nou in die media was die afgelopen naweek op het plaasgevind by Bergevier. Moet ek dan ook namens ons as raad met die publiek praat. Dit was media het met dat gemaakt. Ek het ons kind ook gestel. Maar aan die einde van die dag was niemand van ons betrokken as raadslede by die voorval nie. Maar ons is die raad van die municipaliteit, so dit is 'n vlek op ons aan die einde van die dag. En so ek vir die media ook gesê, dit is onaanvaarbaar wat gebeur het. Ek as burgemeester het, wat ek vir die media aangesê het, ek stem saam. Ek gevra wat is my opinie, hoe dan ek ook stem ek saam, dat het reg was, of stem ek saam met verkeerd was, en ons sê net dat verkeerd wat plaasgevind het. Ons is ook municipaliteit, ons adverteer het ook so, dat ek dit dan verduidelik in die verlede in die geleentheid gestees, so dat ek weet nie wat die rede was, dat het so plaasgevind het, en dat ek na my gesprek, ek het gesê dat daar was gesprek tussen my en die voorsitter van Finansies, wat die gesprek gehad het met die directeur, wat ek nou verder sal ondersoek met die municipale bestuurder, en dat ek het ook kontak gemaakt met die dametjie self, ek het dat persoonlik gebeld, en verskoning aangebied, en graag gesê dat dit is nie ontsiening as raad aan die einde van die dag nie, dis 'n administratieve fout wat ek glo wat gemaakt was, en so aan, maar dat ons sal het veilig opneem, en die directeur sal terugkom na het het daar ook gevlei, dat gevra, ons is bereid om waar geleentheid te gee om het oor te kom doen in Engels, en sy het net gevoel, sy stel die belang, so dit was uitgereik na toe,
aan die einde van die dag en sy het net gevoel sy was vermeerder gewees. En dit is om sy nie belangstel om terug te wil kom as die uitnodiging. So daai gedeelte vir my is afgehandel, ons het dit aangebied, maar die feit dat sy in Afrikaans, dit is nie toelaatbaar nie, dit is onaanvaarbaar. Ek kan nie vir iemand wat net Kosa bestaan, Afrikaanse vir hy vra nie, so ons erken dat het was, die hele proses was verkeerd geweest, het kon beter hanteer, maar dit is nou water onder die brug. Die vraag wat hy moet stel is het reg in die toekoms, en ek dink dat die administratie so lang moet kyk, hoe hanteer om dat was nie weer dieselfde fout, dit is eerste keer wees, dat ek in 22 jaar, wat ek in die raad is, dat so iets gebeur. En ek was al by onderhoude self, waar mense wat onderhoud alles in Engels was, maar 2 vrae ten minste in Afrikaans, om ook te toets, want is in de Afrikaanse omgeving, dit moet mense ook onthou aan die einde van die dag. Ek sê nie, mag jy Engels wat met jou nie, maar veral vir hierdie pos, sal jy in Portugal gaan werk. En daar praat die mense net Afrikaans, meestal die andere mense, maar dit sê nie, dat sy het gevra vir Engels, so dit was ons fout gewees om vir haar in Afrikaans die vraag te vraag, terwyl sy gevra dat die vraag in Engelse vraag moes gewees het. Daarom vraag vir die administratie veral, omdat ook as raadslede, enige raadslede nie betrokken is by die koorlijste en by die onderhoude nie. Ons is ex-officie wel daarso, maar ons het nie werkelijk die insaam wat ons kan het nie. Dis administratieve handeling daai en administratie se moet kyk daarna. En ek dink daar moet mense ook rol speel in die toekoms, want die hele proses van aanstelling van die begin tot daai word deur eisere gehanteer en voor dat ons vermoed dat het weer gebeur, speaker, van ek het nog net ook die instap met die dame, kies een niggie van my boodskap bestuur, maar sy het ook uitgevind vir ons was in contact met die dame gewees, van die dinge is nou bezig om haar hele hand uit te ruk, so dat van die politieke partye nou dit wil verder neem, Amin het ek hier so nie, dat wil ek menselike die Human Rights Commission toeneem, Amin het ek hier probeer elke keer die reg om het te is, maar dit is aangespreek, dit kan ek verseker. Die uitkomst van die onderzoek, dit sal ons nou hoor by die directie, wat was die uitkomst gewees van die hele ding, want ons kan ook nie nog net sê, dit is afgehandel en dit is verby nie. Ons moet ook gaan kyk, hoekom het het verkeerd geloop, en wat is die hele proces van advertentie af tot die dag van Donderdag, waar hy het foute ingevoerd. Dat publiek ook kan wees, want dit is die publiek, die ding het heeltemal publiek gegaan, toe jy op Facebook verskyn het, en ons as raad is verantwoordelik om in publiek ook uit te raad om te reageer, op wat is nou die uitkomst van dit speaker. Meneer speaker, ek ook nie sê dankie dat jy ook die leiding geneem het as die speaker van die raad, om vir ons as raadslede te kan lei deur hierdie afgelope jaar na die verkiesing, en ook dankie vir die vol wat jy by die tyd af moes staan, maar ons wat vir jou sê, gas nou bykie speaker hou, ook bykie die eerste laag vir die nieuwe jaar, so dat ons kan een nieuwe speaker krijg volgende jaar. Dankie, munisipale bestuurder. Baie dankie, speaker. Ek wil begin deur aan te sluit by ons burgemeester. Ek wil net vra dat die directeur Finansiële Dienste, die delegasie vir die disciplinêre ondersoek ons by hom, het er van verwys. Dit is nog nie afgehandel nie, die ondersoek het nog nie eens begin nie. So ek kan u verseker, daar gaan 'n volledige ondersoek wees. Dit is Vrydagoggend onder my aandag gebring net vir ons presidentsfunksie, dit het laat donderdag aand op Facebook verskyn. En ons het namens die munisipaliteit die volgende verklaring uitgereik deur Matthew Sheldon en ek wat aan die voorhou. Dear Ms. Kampa, your extremely unpleasant experience has been brought to our attention late last night on Thursday, the 8th of December 2022, and has been sent to the municipal manager this morning, Friday, 9 December 2022. We are deeply saddened to hear about your treatment you had to endure at our offices. It is totally unacceptable and we humbly apologize. Battlefield Municipality is an equal opportunity employer which strives to treat all people
with dignity, and we set high standards for ourselves to deliver excellent services to all our communities, including applicants. We regard this matter as extremely serious, and the municipal manager has already taken it up with the relevant directorate for appropriate action. The municipality is looking at measures to improve its selection processes to ensure that a similar incident such as this never happens in future. We are once again truly sorry for your experience with us, issued by Bergrivier Municipality. En dit is intussen ook by die Language Council aangemeld en ook by die Menseregte Kommissie en is hulle besig met ons daaroor te skakel. En sal die uitslag van die verslag ook aan die bekend gemaak. Die uitslag van die ondersoek. Via die ondersoek word ons sal in my administrasie gedoen en in die administrasie en dan sal ons die daaroor terugvoorgee sodra dit afgehandel is. Baie dankie vir u geduld ook daarmee. Dit is 'n groot reputasie skok vir die munisipaliteit. Ons moet dit ook regstel. Dan wil ons van die administrasie se kant af vir alle raadslede in Bergrivier sê geseënde Kersfees. Gaan rus lekker. Baie dankie vir 'n baie goeie en 'n lekker jaar. 'n Jaar terug was ons net ingehuldig. Het ons net ingehuldig as die nuwe raad. Die 5de raad van Bergrivier, en nou is ons 'n jaar later. En het geweldig hard gewerk saam met die administrasie hierdie jaar, en daarvoor sê ons vir u baie dankie. As ek breek by ander munisipaliteite oor ons raad, dan sê ek dat ons raadslede is werklik gemeenskapsgeoriënteerd. En ek kan nie vir u genoeg daarvoor dankie sê nie. Gaan rus lekker, spandeer tyd met die familie, soos wat burgemeester gesê het, kom asseblief veilig terug, en met nuwe moed vir 2023. En ons beste wense vir gesellig in hierdie Kerstyd, en dat ons almal weer weet wat die ware betekenis van Kersfees is. Baie dankie spreker, dis aan my kant. Baie dankie, burgemeester en munisipale bestuurder. Ek het die hand gesien. Ek gaan ook vir u geleentheid gee. Die volgende item is die onderhoude met afvaardigings wat ons nie het nie. Dan is ons by item 9. Ek maak vandag 'n uitsondering dat ek die vraag wat u dalk het, wat u wil vra, dat u dit kan vra en nie meer aan het van die raad. Is daar iets wat ek wil van my kant af. I want to thank the leadership of Bergrivier, the mayor in his capacity as mayor and also as the political leader of Bergrivier and the municipal manager as the administrative head of this municipality. Without fear or favor regarding this issue, that we can, in this chamber, in this council, speak about it. That we're not there to also list on the Martins with me. The family is here this week. So, and I'm very glad as the chairperson of council to hear from the leadership that you guys are on top of this thing. It's in the public domain. Our image is a Bergrivier. There's a dent, and we together with our community can solve this. So yes, Alderman Manuel. Thank you very much, Speaker. In the first place, I want to say thank you to you to inform us on the group regarding that issue of that lady, and secondly, for our mayor to inform us in this council regarding that issue. Speaker, ja, ek het gehoor wat die munisipale bestuurder sê dat daar 'n volledige ondersoek geloods word en dat ons op hoogte gehou sal word. En dit roep terecht miskien burgemeester sê dan dis water onder die brug. Alhoewel dit refleksie in dit rooi merkie afgeteer tradisionaal moes, en natuurlijk ook die tweede beste municipaliteit in die land is waar ons baie trots op is. Ek dink ons, as we kyk na die beleid, ons beleid is in lyn. Daar is net slot in ons beleid, soos wat met ons beleid, soos wat ek kon gaan lees het, maar die aangeleentheid wat gebeur het, en moet dit nooit ooit weer in die geskiedenis van die Bergrivier gebeur nie. Dit is 'n klap in ons gesig.
As ons gaan kyk wat die dame noem, is dit onaanvaarbaar. Maar ek is nou hier om die saak vooruit te gaan, nie vooruit te loop nie. Ek wil net my misnoue uitspreek as goede teenwoordiger en as ook 'n raadslid van hierdie munisipaliteit. Speaker, Afrikaans of Engels altyd is die eerste taal van Suid-Afrika. En ons, wat Afrikaans praat, is 'n tweede taal. Maar met my gebroke Engels praat ons nog steeds Engels, maar ons kan nie diskrimineer teen die taal nie. So wat ek vra dat ons baie versigtig in die toekoms wees, waarom by onderhoude is, want ek het al by onderhoude gesit, spreker, en ek, as jy my toelaat, ek wil daaroor praat nie, maar dat ek ook sekere probleme gehad het onder andere die taalkwessie, maar ek het ook maar stilgewyd anders sien, ek ook net waarnemingsstatus het. So, wanneer ons die beleid toepas, moet ons dit konsekwent toepas. Ons het nie 'n beleid, 'n aanstellingsbeleid vir sekere mense en 'n aanstellingsbeleid vir ander. Ons het een beleid vir alle inwoners in hierdie land. My beroep egter, spreker, op hierdie HR-departement as ook die direksie of direkteur, om in die toekoms doodseker te maak dat soortgelyke voorvalle nie weer gebeur nie. En dankie ook Meyer, dat jy onmiddellik gereageer het op die in die media, sowel as die munisipale bestuurder. Dit wys net dat ons is openlik, ons is eerlik en ons moet deursigtig wees. En hierdie uitdaging moet ons die hoop bied. Ons kan nie agter ons dit en sorry, dit het gebeur, ons kan niks maak nie. Ons moet iets doen daaraan. Wat vir my geld vir die res van Suid-Afrika ook. Baie dankie, spreker, vir hierdie geleentheid. Baie dankie, Raadsheer. Baie dankie vir almal se insette. En ons aanbeweeg na item 10. Dringende sake vanaf myself. Ek het geen dringende sake voor my nie. Met voorhande burgemeester. Munisipale bestuurder. Ek sê dankie, spreker. Baie dankie. Kan ons aangaan na afdeling A, item 11. It speaks to the amendment of determination of upper limits of salaries, allowances, and benefits of different members of municipal councils. That's on page 7 to 33. Is the responsible councillor for this? Speaker, baie dankie. Item 11, oor die amendment of determination of upper limits of salaries, allowances, and benefits of different members of municipal council, en ons vind dit op P7 tot P33. En ek was nou so hierdie aanbevelings wil ek voorstel, spreker. Baie dankie, die aanbeveling is op P7. Is so voorgestel, is daar sekondant. Ons is sekondant, daar is hier wissels. Raadsheer, is daar enige vraag, enige inset? Enige vraag. Dit raak u direk. Dit gaan oor u. Dit is wat dalk 'n effek kan hê op u. Raadsheer Media? Dankie. Dankie, spreker. Spreker, ek praat met die data, ek dink oor die R300, dat ek in 'n vorige vergadering met ons staande komitee, het was daar 'n voorstel dus, ja, as ek dit nou maar moet voorstel, dat ons moet individueel met uitstaat praat rondom hierdie R300. Ek moet weet of dit op verstaan kan, wat net vir my bietjie net kletlik en daar moet spreker asseblief. Baie spreker, nee, dit gaan net vir die res van die raad net agtergrond gee wat nie die komitee vergadering bygewoon het waarna Raadsheer Manuel verwys is dat die opsie is egter daarop om R300 kontant te vat, maar wat ons ook op betaling wat ons vanaf Vodacom gekry het, kan ons 80 GB gee, anytime 50 en 30 nighttime vir R300.
So wat eintlik 'n baie goeie pakket is. Ons sal ek aanbeveel vir raadslede vir die om dit eerder te vat. En dan kan jy dit deurgee aan ICT dat jy dit wel so sal aanvaar. Hierdie is 'n beginsel goedkeuring in terme van of jy dan die geld gaan vat en of jy die datum wil vat. Wat ek wel sal doen is ek sal vir ICT so nog bespreek het, maar afhandeling hiervan, het kom van die minister of sal ek vir raadslede ruimte skrywe iets stuur en dan net vra om hulle te opset toe bevind. Dankie. Geen verdere vragen, die kan ons aanbevelen. The volgende item, it's item 12, it speaks to the adjustment budget, but was circulated electronically. Everyone, yeah, can you confirm? Can you confirm? Will it check my answer? Yes, Speaker. Yes. Councillor Daniels. Thank you, Speaker. The reason for the recommendation is for the adjustment budget is because of as a result from the approval of rollovers of the previous financial year, which is 21-22 financial year, and the additional allocation to the municipality as published in the Western Cape Provincial Treasury, provincial notice of November 2022, and then the allocations are set out in 1.1.2, and therefore the recommendation is to council that council approves the adjustments budget. Thank you, Councillor Daniels. Is there a seconder? That's secondant. Raadslid Wessels. Raadslede, is daar enige vraag uit hierdie enige inzet? That's it. Meneer? Thank you, Speaker. I'm looking now for the page, but I can't find it. But there are 4 bullets in connection with the rollover. Can someone explain to me about the rollover? And as I read it this morning and yesterday, it seems to me that it's unspent and spent as een recht. Kan iemand met zo'n duidelijk spreken, alsjeblieft? Dan denk ik naar die callers. Zeg weer, Raadslid. Okay, daar is 4 bullets wat staan van de rollover. Ik kan niet voor mij, ik kan net ervaren voor mij als 4 bullets van de rollover, wat de raadslid nog gewijs het. Kan iemand me niet verduidelijken, als ik veel lees, daar staan, als ik denk, dat is niet van leren. Ik word dus nog oorgeplaatst. Ja, ik me niet dat ze duidelijk alsjeblieft. Oké. Speaker, dank je. Raadslid Daniel. Speaker, ik zou graag vragen dat die betrokken directoraat op departementen praat. Die een was een aanspend R737.000 wat aanspend was van die MEC. Dan was daar een van die Western Cape Financial Management Capacity Building Grant. En dan was daar van die Library Grant en dan van die Public Employment Support Grant. En dan was, ja, die een was sy betrap van district wat nou ingekomen het vir die P.T. Fredericks. But this speaking only on the unspent. Ja, okay, sorry. Yeah. Is it technical services or where is it Raadslid De Vries? Speaker, baie dankie. Met die toestemming sal ek graag van die aanstaande vraag net vanaf voor te leg en niet alle terzaalige feite. So ek sê, is nie die beste kan. Ek sal enige verdere vraag. Dankie. Voorzitter, Speaker. Ik weet zeker maar die 4 bullets, ik heb nou niet de begroting voor mij. Die aanzettingsbegroting. Okay, can I just, Councillor Dennis, can you just read the 4 bullets and everyone can just respond according to the bullets? And the 4 bullets you were speaking. Okay, 737, MEC. 737 big. The other 3. Een is R608.000, dis die library grant, directeur Seer bestaan. Library grant. Dan is het die Public Employment Support Grant. That's. What? Yes. Speaker, dankie. Ik ging naar mijn plaats kijken.
Ek sal teruggegee oor die mic, dit van in my departement. We had 737,000 rand that we were unable to spend in the previous financial year. We had a contractor on site and subsequently we did apply for a rollover which was approved. All that money that is there has already been spent by the end of October. So the adjustment budget is just to correct the announcement allocated to the exact vote numbers. Thank you, everyone. Director, on the library allocation. Speaker, baie dankie vir die geleentheid. Ander die library grants vir unspent funding. Wat ek voorliks toe te skryf aan die vakante poste binne die library diens. En daarmee staan ons besig om baie vakante poste te vul as speaker. So dit was die rede dat ons besparings gehad het of unspent funding gehad het op die grants. The other one was under Public employment support. public employment support grant. Municipal manager. Yeah, I'm president to answer that one. Okay. Provincial government granted all municipalities last year the public, with the specific grant, we got 1.2 million. And when we then divided that into 4 projects, of which 2 fell within community services, 1 was within technical services, and the other one was with me. And some of the funding has not been finalized yet because it was a multi-year. They only gave us a grant in March. I think 2 of the projects have been completed. The one was the cleaning up at Pelican. Yeah, and then the other one was also safety ambassadors. Dean, if I remember correctly, there were some safety ambassadors. There were 2 cleaning projects and they were all completed. And the one that's continuous is the mosaic project, and because that's the 4th one, that's why I know about it. I was responsible for drafting the business plan, and I was also responsible for giving regular evaluation and report back to province. Okay. Right, Anki. Raji, bullets from you. Thank you, Speaker, for my colleagues for that explanation. On the stage, I accept it, but I think I must have a follow question, but not now. I will go up our council meeting. Thank you very much. Before we move over, it's an attachment budget, and council needs to vote on this. It's an attachment to our total budget. Daar komt in, so we need to vote on the budget. So those in favor of the recommendation as stated, just by show of your hand, please. Those not in favor of the attachment budget. Did you vote, Council? Did For yes. Oh, did you? Nie uitgesien. No, Kan jy net weer nou? you used this. You didn't see. Kan jy Oh, sorry, sorry, but can we just Is jy hand op? Hoe kan dit kan? Ek het regtig nie uitgesien nie. Thank you very much, councillors, for that. Can we then move to the next item? That's item 13, the draft preferential procurement policy and LED targets, Councillor Daniels. Dankie, Speaker. My Engels is nog op soos Eskom's graag. So, Speaker, hierdie item was by die tegnische komitee, by die finansies komitee en ook by die LED komitee. En dit is teweeggebring as gevolg van wetgewing, die wetgewing wat verander het. Die sal onthou dat ons iewers vroeër in die jaar 'n beleid moes saamstel as gevolg van ongrondwetlike wetgewing wat toe uitgevaardig is, en derhalwe is dit toe nou weer grondwetlik reggestel deur die powers that be, en dit het genoodsaak dat ons beleid moes verander. Grotendeels, ek dink een van die beter dinge wat uitgekom het is die issue oor local content.
wat om vir ons meer om te sê lenient te gee om plase te procure. So local is kan nou lekker wees. Ons het net vanoggend 'n verandering gemaak op bladsy 15 van die beleid. Ten opsigte wat die bladsy dit in die agenda is. So dit is op bladsy 48 en die 47 in die agenda wat nog oorloop tot bladsy 48. Dit is by punt 15. Die laaste 1, 2, 3 paragrawe kom uit. Dit is nie veronderstel daarin te wees nie. Ek dankie. Baie dankie dat dit dink. Is daar sekondant vir die voorstel? Enige vrae, enige inset, collega's? Wat jy dit ook? Speaker, the policy reads draft preferential procurement policy and LED targets. I accept the policy in its current form. I'm just wondering when we're going to have a conversation about the LED targets that is proposed. Because I don't necessarily read it in the policy. Okay. I think your request is very hard by the municipal manager and the CFO. And we don't want to go into the conversation now. Not necessarily. But we need to have that conversation later. We need to have the conversation in terms of reality targets. Mostly targets we want to see, as Councillor De Pluyf, as Daniels have said, that local is lekker. Dis die voordeel wat uit hierdie beleid het gekom dat die plaaslike besighede grootliks voordeel geniet. En hulle voldoen aan al die requirements. Raad jy best as ek van die hand? Speaker, now 100%, we don't need to have a conversation here. But previously, the council has decided on certain markers and mile markers for local LED. And I think it's by time that we revisit those targets. And with the approval of the procurement plan and LED targets, I think there's a need to, and maybe it can be addressed in the following financial committee or LED meeting, but I think there's a need for that conversation. Thank you very much, Director. Speaker, ja, ek wil net miskien nie heeltemal seker of ons nou dieselfde aspek praat nie. Maar binne die beleid is daar onder paragraaf wat om vanaf kry. Ek het ook beide die een wat in die vergadering was vanoggend het ek ook in die ander een gevolg. Sy 45. Ja, 45 in die raadsagenda. 44 en 45 daar is tekens. Wat ons gesê het improve market share of local SMEs by year 2023 waar ons praat 5% of all municipal procurement. By year 2024 at least 10% of all municipal procurement en dan gaan hy aan na local economic market, local buying en dan local semi-unskilled workers. Enzovoort, Speaker. Maar ek dink miskien as daar behoefte is om nog verder uit te brei, kan 'n mens die gesprek voortsit, want daar is baie werk om gedoen te word, soos byvoorbeeld om seker te maak dat ons 'n database het van al ons verskaffers, al ons kontrakteurs, al ons kommoditeite wat binne 'n werkgebied is, en dan ook binne die Weskus distriksmunisipaliteit, omdat ons spesifiek punte toeken vir verkrygings binne 'n eerstens binne die Bergrivier-munisipaliteit en tweedens binne die Weskus distriksmunisipaliteit en dan derdens binne die provinsie, sodat wanneer ons uitgaan en adverteer, moet ons dan ook weet dat die binne die Bergrivier-munisipaliteit is die kommoditeit of daar is die kontrakteur of daar is die diens. So net hy is werk ook doen, so ons kan die gesprek ook nog Speaker. Dankie, Speaker. Baie dankie. Raad jy best. The Speaker, yours not for conversation, but I have to say I did read this
Speaker. But previously, back at the year, we have different forms of targets, and we have informal quotes, we have formal quotes, we have tenders, and each of those categories had targets. This is a broad strategic target that is being met, and not necessarily in the agreements that we were asking for. Cassie, we can discuss that on a standing committee chair, and I'm willing to stand down. Thank you very much. En dankie vir die insette. As daar niks meer verder is nie, dan was 'n voorstel en 'n sekondant. Kan ons aanbeweeg na item 14. Consideration of irregular expenditure, the grave incident, Mr. Klaassen. I think it's No. which and else. Thank you, Speaker. Item 14 was under scrutiny at the Section 32 committee, and die aanbeveling vir goedkeuring is dat die inligting kennis van geneem word, and the council certifies the fruitless and wasteful expenditure in the amount of 8,222 rand and 50 cents be disclosed as fruitless and wasteful expenditure due to the fact that there was no policy in place and to be written off, and nobody will be held responsible due to a lack of procedures. And 3, that the corrective measures be put in place by the Community Services Department to update the cemetery bylaw and develop a policy with procedures. Thank you, Speaker. There's a proposal. A seconder. Seconder, Councillor Alderman Petals. Any questions? Any clarity? If none, thank you very much. Can we then move to item 15? That's for notification. The monthly budget statement. That's for notification. Item 16 is the demand verslag. Uitgawes en voorsieningsgenaalbestuur is ook vir notification. Item 17 is information statement. Raising of a new loan. Thank you, Speaker. This morning in Mako, the CFO requested that this one not only be for notification, but for consideration. And I would like to make it for consideration in front of council because there's a recommendation on P153, please. Yeah, just go to P153. This item stands in front of council in terms of section 46(3)B. It's a procedural requirement that council take note of this information statement before we bring the raising of the loan later to council in 2023. As we take note or take a decision. You take a decision. So council must take a decision on the information statement submitted. Can I have a move on this? Councillor Daniels in a second. Any questions asked? Any questions? Any clarity? If none, can we then move on to item 18, tabling of a list of exemptions and deduction and rebates. This is also for notification by council. Any questions? Any clarity? Item 18, or you want to speak on 19? Okay, I'm on 18, it's just a correction. The CFO must just help us on P154. I see that the recommendation is the same as in the previous item, so I think it must just be disregarded in this item. If the CFO can just quickly help us with that. It again refers to section 46(3)B, which was the previous item. So I think it was just the duplication that can be taken out. This list is for notification by council. It can be shown minuted. It's this list is for notification. Can we then move to item 19? It's feedback from the Center for the Municipal Managers. You want to speak on this? Dankie Speaker, raadslede, dit is die komplette dorpgesprek saam met die Sentrum vir Publieke Getuienis wat ons gehad het
op Vrydag 25 November op P1518 en 159 sien u 'n verslag van Dr. Bram Mannekom en dan 161 nog 'n verslag wat in detail is en dan is daar 'n spreadsheet op 164, 165 en 166. En dit is ook versprei aan almal wat daar was en ook aan die champions in die gemeenskap uit en ons wil vir hulle almal baie dankie sê. Ek het uit hierdie verslag uit vir u die aanbevelings soos wat dit in die verslag is gaan opsom op P160 en die aanbevelings is vanoggend deur die WK oorweeg en so aan u voorgelê. Dit is maar net eintlik proses recommendations dat ons die hele taakspan wat die dag georganiseer het van harte bedank vir 'n pypstukkie werk ook vir Dr. Bram Mannekom en dan speaker kennis neem van die opvolgstrategie 2. Dr. Mannekom vra om momentum te behou en die speaker vergadering reël met die wijkraadslede van wijk 6 en 7 om met die tafelleiers te ontmoet in die eerste kwartaal en dan die munisipale bestuurder moet seker maak dat die senior bestuur ook by daai vergadering teenwoordig is en ons het vanoggend in Meikou die datum van donderdag 16 Februarie het ons vasgemaak vir daai vergadering want dit pas in ons kalender. So ek wil vra dat almal by daai teenwoordig moet wees, die volle direksie plus die raadslede van wijk 6 en 7 plus die speaker van lokale beheer dan moet wees dat jy dan net almal 16 Februarie 2023 sal ophou en in die dagboeke aanteken as die datum vir die gesprek met die leiers uit daai gesprek is. Baie dankie munisipale bestuurder. Kan ons aanbeweeg na item 20. Dis natuurlijk verkennisname. Item 21 is ook natuurlijk van die prestasie en risiko en auditkomitee verkennisname. Dit is afdeling B, item 22, item 23 en item 24 is verkennisname. Voor ons in komitee gaan. Wil ek daarom van my kant af net sê baie dankie. Ons het aan die einde gekom van 'n harde jaar. 'n jaar waar ons goed saamgewerk het. En dankie vir julle samewerking as raadslede. Baie dankie aan die administrasie. En ek wil ook van my kant af sê, kan hier is en nou maatregel voortboer en sterkte vir elkeen van julle. Ons wat nog werk, dink maar aan ons, en wat dalk op vakansie gaan, geniet dit. Die raad is dan nou amptelik in komitee en ek wil graag dat die res van die personeel ons sal verskoon. Baie dankie.